الهادين اللهم يا كريم أكرمنا ولا تهنا أعزنا ولا تذلنا بارك لنا فيما رزقتنا ولا تنقصنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولشيوخنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين أي رب जहां जुल्मत आलम को मिटा दे रब जहां जुल्मत आलम को मिटा दे कुफ्फार की जुल्मत से खुदा हमको बचा दे खातिर अहमद से खुदा खातिर अहमद से खुदा राह बता दे खातिर अहमद से खुदा राह बता दे चेहराए अनवर को खुदा ख्वाब फरमा दे चेहराए अनवर को खुदा ख्वाब फरमा दे बता हमको तेरी राह किस तरफ है तेरी राह पर चला हमको खुदाया तेरी राह पर चला हमको खुदाया बुजुर्गी से नहीं हमको ज़रूरत गुलाम अपना बना हमको खुदाया या मन तसुर्रुहु त्ताअत वला तदुर्रुहुल मासी फवफ़्फ़िक़ लना मा यसुर्रुक फवफ़्फ़िक़ लना मा यसुर्रुक वग़फ़िर लना मा ला यदुर्रुक اللهم اغفر لنا ولموتانا واشف لمرضانا شفاء كاملا عاجلا دائما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا আয় আল্লাহ তোমার বন্দারা আয় আল্লাহ দুনিয়ার সব কাজ ফালাইয়া আল্লাহ আজকের এই বরকতের রাত্রিতে তোমার ঘর মসজিদের মেহমান হয়ে গেছে আল্লাহ তোমার দরবারে ভিক্ষার হাত বিছায়া দিছে আল্লাহ তোমার দরবারে ভিক্ষার হাত বিছায়া দিছে আল্লাহ তোমার হাবিব বলছে আয় আল্লাহ তুমি নাকি আজকে আমাদেরকে মাফ করার জন্য ডাকতেছো আল্লাহ তুমি নাকি আমাদেরকে ডাকতেছো